अहानबदा सेंबीबो मपु ईश्वरबो नमखै लेतना थागतचरी सिगुम्बा पेंडेमिक ओइरबा मतम हाइबदी मियोइबना सुकिमतिक लाइना अमगी मरमना वारबो मतम असिदा नुक्सिरबा ख्रिस्टदा लैबिरिबा इसिलेनाउसिंग अमदी तोंगान तोंगानबा सिंगदे हिंबिरिबा इसिलेनाउसिंग की मफमदा हौजिकी मतमदा ख्वाइदगी मरु ओइबा विषयमा ngasi ईश्वरगी वहीदगी अखोई यूट्यूब की खुथांगदा अखोई मयाम पुन्ना तामिनसी ngasi एगी मरु ओइबा विषय अदुदी know your needs नंगी दरकार ताबदु खंगु अदुगा मदु उनौ हाइबा असिनी ngasi ge अखोई की बाइबल की टेक्स्ट अदुदी मार्क पंदुक तरा पदा निफु तरुक तगिना यंखैनि थोई फावबदा इबुंगो जीसु ख्रिस्टना ममित उदबा बर्तिमाई कोबा नुपा अमगा उनदुना इबुंगोना माबु फाहनबिबगी मतांग अदुदा ngasi को विषय ओइना नैमिनगने अदुबु हाइरिबा विषय अदुदा अखोइदा अमुक मदुना करी लेसन करी पारा तंबिबगी हाइबा अदुगी मतांगदा अखोइ ngasi लेंमिनसी अदुना आइना अहानबा मक्तदा ईश्वरगी वही अदु पाथोक चरक्के Mark chapter 10 verse 46 to 52 मदुदगी मखोइना जेरिखोदा लागलमने महाकना जेरिखोदगी महाकी सेबोकसिंग अमसुंग अचौबा मियाम अमगा लोइनना थोगलकपदा किमयागी मचानुपा ममित उदबा बातिमाइना साकनीदुना लंबी मपानदा फमलमने लागलिबादु नाजरेत की जीसुनी हाइबा महाकना ताबदा महाकना लाउदुना हाइजबा हौरई हे डेविड की मचानुपा जीसु आइबु चानबियु मदुदा मी अयामबना महाकु तुमिन्ना लेननबा याथंग पिखि अदुबु महाकना हेना हेना लाउरमी डेविड की मचानुपा जीसु आइबु चानबियु मदुदा जीसुने सबलेप्तुना मखोइदा महाकु कौननबा हाइखि मखोइना ममित उदबा अदुबु कौदुना मंगोंदा हाइरई थौनाफो हौगलो महाकना नाहकु कौरी अदुगा महाकना महाकी असोनबा फी लंगथोकलगा लेपखत्तुना जीसुगी मांगदा लाखे जीसुना मंगोंदा हाइखि आइना नाहकीदमक करी तौबा पामबगे ममित उदबा अदुना मंगोंदा हाइखि रबोनी आइगी मित उहनबियु जीसुना मंगोंदा हाइखि चलु नाहकी थाजबना नाहकु फहनबिरे खुदक्ता महाकना उबो फंगजदुना लंबीदा जीसुगी तुंग इनखि पाथोखिबा वहीसे तारिबा खै ख्वाइबकी मथक्ता ईश्वरना मपानाइदबा बोरदु पिनबिबो ओइसनो मसिगी बाइबल की टेक्स्ट असिदा अखोइना जेरिखो हारिबो सिटी असि जेरूसलेम के नॉर्थ ईस्ट साइड ता माइल 15 लापना लेबा अदुगा जॉर्डन तुरेंदगिना माइल 5 लापना लेबा मफम अमनी सिटी अमनी अदुबु जीसुना जेरिखो अदु फाउदुना लाकपतारमी मरमदी माना जेरूसलेम दा लाकलगा अवाब खांगदुना पापी सिंगिदमक्ता उसिल ओइना सिगदबा मागे फाइनल मिशन मागे फाइनल खोंचत अदु चतपने अदुना मान लंबीदा लाकपा मतमदा ममित उदबा बार्टमाइस कौबा नुपा अमरगा जीसुगा उनदुना जीसुना अनाबो फहनबा गी मतांग अदुने नुसिरबा ख्रिस्त द इसिलिनाउसिंग मसिगी टेक्स्ट असिदगी अखोइना वर्स बाय वर्स ओइना ngasi अखोइना टेक्चुअल सर्मन हाब द एक्सपोजिटरी सर्मन अमा ओइना ngasi अखोइ खरा सरुक फंगमिनसी अहानबदा अखोइना नुपा असिगी ममित उदबा नुपा असिगी मतांगदा अहानबा पॉइंट दा हिज कंडीशन हाइबदी महाकी फिबम देन अनिसुबदा हिज नीड्स महाकी दरकार ताबा देन अहुम सुबदा हिज रेस्पॉन्स महाकी पाखुम देन मरी सुबदा हिज डिसीजन मागी वरेफ हाइबा अदुगी मतांगदा पॉइंट मरी खक्तंग अखोइना मथंग मथंग यंगमिनसी हाइबसी अइना इसिले नाउसिंग थबजगे verse 46 अदुदा अखोइना उबा फंगी हाइरिबा ममित उदबा नुपा असिगी कंडीशन से अहान बदे खोइना he is blind मा ममित तांगी हाइबसिनी ममित उदे हाइबसिनी
अदुना लाइना सिंगी मनुंगदा ख्वाइदगी तमथीबा लाइना दी मिट उदबा हाइबा लाइना सिने होय ताइबुंग पानबगे खोगी हक्सांग सिदा नाबा याबा हक्सांग मखल लाइना मखल कया कया ले अदुबु लाइना सिंगी मनुंगदा मियोबना ख्वाइदगी पामदबा अदुगी सुमथक्ता ख्वाइदगी साथीबा लाइना हाइरगदी हक्सांगी ओइनदी मिट उदबा हाइबा लाइना सिने मरमदी मिट उदबा हाइबसी नेचर की फजबु उबंगमदे इशोनो सेंबा नुमित था थवान मिचक लैरिबा उपान वपल मानो सेंबा पुनमगसे मी उद मिट उदबा निपा नत्रग नुपी अदुददी करीमत मदुगी उबगी खुदोंग चाबा लेते अदु खतनते खुसेंगी फजबा सिंसुमा उबंगमदे हाइबदी हौसिकान गे सागल एबा फुरा दलाल कयामा तोंगान तोंगान टेक्नोलॉजिकल की माइकैदबु ओइरसु लैरिबा मयामसे मागी दमक्तदी उबु फंगबगी शक्ति लेते अदु खतनते मचुगी खेनबसु खंगबंगमदे मिट उदबा हाइबसिदा अंगौबन करिनो अंगांगबन करिनो असंगबन करिनो हिगोंग मचुना करिनो हाइबसि मागी दमक्ता कलर सिंगी डिफरेंट माना खेनबा खंगबंगमदे मागी दमक्तदी अमंबसु अमंबनी अंगानबसु अमंबनी हाइबदी अहौबदगी सुमंगनी अरोइबा फावबा अमंबगी अमंबंगाक्ता ओइगेने मधु खतनते मसामकी सक्तम फावबा उबु फंगसते मसीनी अइना लाइना सिंगी मनुंगदा ताइबंग हक्सांग दा नाबा लाइना सिंगी मनुंगदा ख्वाइदगी तमथीबा लाइनादी मिट उदबनी हाइबसे महाग मसामकना मागी मसक्से फजब्रा नत्रग थीब्रा हाइबा फावबा खंगबंगमदे अदु खतनते मागी मफमददी मिंगसेलगी कानबसु लेते अखोइदे मिट उरसु ऐसे फजब्रा फजदब्रा हाइना चुमना येंगे हाइरगदी अखोइना मिंगसेल येंगे आइगी फत्तबसु लौथोकपा ngame मिंगसेल येंगा आइगी असोइबसु खंगबा ngame अदुबु ममिट उदबा नुपा सिददी मिंगसेल अचौबा म पिरसु मागी दमक करीमता कानबा लैते हाइबसे अखोइन उबु फंगे इसिन नौसे खुद यावदबा खोंग टेकपा ओइरसु अखोइना हैंडिकैप ओइरसु अखोइना मफम अमदि चटलगा आइगी फजबा उरुबा याय आइगी अपाम्ब मचु खलुबा याय अदुबु मिट उदबा हाइबसिददी पुम्नमकसे मागी दमक्तदी अमंबगी अमंबंगाक्तने मसिदगी अखोइना एप्लीकेशन तोबा याबा अखोइदा पीबा याबा अदुदी पाप चेनबा थवाइदा मिटांगबा मियोइबा अखोइगी कंडीशन सु सिगे चप मानाय पाप चेनबा मी अमगी पुंसिना ईश्वर की फजबा उबा फंगदे पाप चेनबा मी अमना ईश्वर की कोपीबा करिनो खंगदे पाप चेनबा अमना ईश्वरना कनबीबगी मरम खंगदे पाप चेनबा अमना शर्गलै पाकी ओइजदबा नुंगाइबा पुंसि अदो करिनो हाइबा खंगदबा अदुगुमना ममित उदबा नुपा असिगा ngasiगे ताइबुंग पानबदा लैरिबा पाप चेनबा नंग अइना हौजिक हिंगलिबा कंडीशन असिगा चप मानै सिलेनौसे बाइबल ना है रोमन चैप्टर 3 वर्स 23 मी पुमनमक पाप चेले ईश्वर की मतिक मंगादगी सोथै ईश्वर की मतिक मंगादगी सोथै हाइबसिगे अर्थदि ईश्वर दी मंगालने पाप चेन बै खोदि अमंबने ईश्वर दी नुंसीबने पाप चेन बै खोदि नुंसीब लैते ईश्वर दी कॉपी हाइबने पाप चेन बै खोदि कॉपी बगी लंबेल लैते अदुना सोथबा हाइबगी अर्थदि लाइफम थोपा अदुदगी थाखनथबा हाइबने अखोइसि मियोइबा म ओइना ईश्वरना माबु खुरुमननबा सेमबनी अदुबु पापद मरम ओइरगा अखोन ईश्वरदगी सोथबा हाइबगी अर्थदि अखोइगी लाइफम थोपा पोजीशन अदुदगी अखोइ हंथबा हाइबने हाइबदि ईश्वरगी मनात नकपि यादबा अखोइगी फंगफम थोपदु फंगफम लेतबा अखोइगी उफम थोपदु उफम लेतबा अखोइगी नुंसीफम थोपदु नुंसीब लेतबा ईश्वरदगी खाइनबा पुंसी असे पापकी मरमनने रोमन 6:23 दा अखोइने येंबा मतमदा करी हाइनो उबु फंगी हाय तारगदी पापकी अतोमंदी सीबने अदुना अखोइ मियोबसे पाप चेली हाइबा मतमदा आइसु पापीनी नाहकसु पापीनी हाइबा मतमदा यामना लुमना लौते हाइबती पाप से करीसु नतबगुम खल्ले अदुबु पाप की रूट्स हौरकफम अदु खंगगदी पाप की दंडी अदु अखोइने कीरदी अखोइने करी हाय पाप की अतोमंदी सीबने
มิโอยบันนังสิชีบทอกลิบสิไลนากิมารมนันเตสิเลนาสิชีบสิกระไรดิกิฮอร์อีไฮบตาร์กติมาสิปาปกีพังพังทบปะดันดีอดุนีอิสโรกิวาหินะไฮปาปกีอตุมันดีชีบนีไอคนนี้ชีบสิแต่บางทีมินอูบะทวายกับหักสังกับใครนะบะสิขังตังอุยอดุบุมาสิตะเลยดิบะปาปีอเมกิชีบสิดีชีบมาขลุ่มมาสิปาปนะปุเรมาดูกิมาตังได้อินสันตกเนี่ยที่ไฮเจอร์รอยมารันดีอาหารวิธีฟิสิกอลเดทหักสังกิชีบะให้บดีทวายกับหักสังกับใครนะบะให้บะเดินมาทางดีสปิริตชัลเดทให้บดีชีบมาตุ้งดาทวายสิเซมบีบุมาปูอีบุงมากิมาพมดาหันกันดูบดูอิสโอดีดาร์มเชนบะมาดีอาศัยบะฮอลลีโอยบะมารันนะปาปเชนบะมีนะอาศัยบะดูกิมาพมดจังบะยาดบะกิมารันนะอิสโอดาหันกันดูบะทวายดูอิสโอดากิใครดูบะดูบุสปิริตชัลเดททวายกิชีบะให้บะเสกอุบฟังเออดูก็อาหุมสุบสีบะให้บะสินกะรีโน eternally dead ให้บะลมบะนายเดนสีบะอิโซดะหันดบะทวายดูสีบะดิยาดบะนี่นะมากิปันทุงพมมะดิเลยฟันทอยมากิปันทุงพมมะตุดิงะไซปาปกิอตงมันโอริบะนรกไม่กิโกมะสิดาลมบะนายเดนสีบะสิ spiritually dead นี่อดูนั่นไงนะปาปีอมันนี่ให้บะมาตัมดายามนั่นไลน์นั่นเราบะเขาเนี่ยเตมารำดีปาปให้บะเสมาสิกิมากิ punishment อดูไอ้คนนี้ยังบะตาระกันดีอิโซดะกิใครดอกปะอดูขัดนั่นนั่นลมบะนายดะบะนรกไม่กิโกมดาทวายนั่นเลยก็ตัวบะดอปาปเชนบะมีมันพังพังทุบปะดูนี่อดูก็เจมส์อมันกิตระมังอาได้คนนี้ยังบะได้การอุบฟังงี้ให้นะให้บะมาตัมดาอปามบะนะมิโรลดูนะปาปอยปาปอดูนะมิโรลก็ชีบะปอยชีบกิฮารุกฟัมรูดสิปุ่มนมักสิปาปตกิฮารุกปังหักตันฮิสิเลนาสิมารุมาดูนะมัมิลอุดบนุปาสินะไตบังปานบกิมัมิลอุดบกิมารุนะพัชปะปุ่มนมักอุบังอัมดบะอดุกุนะงัสิปาปเจลบันนังไงมีปุ่มนมักปาปเจลให้บมาตมสิดางานจะริบะพาสเตอร์เอลอบูบายอิสามักสุปาปีนี่อดมสุปาปีนี่อดุนะชีบะให้บสิดีช่วยดรบดีชีบะมักขลอหุมสิอดูนะโคโรนาให้ริบะไลนาสิอาศิตกิเห็นกีกิโตบุษกรีโลให้บตาระกันดีปากิดันดีตัวนี้อดูนะมัมิลูดบนุปาสิกาปาปเชนบะไอคอยกา condition เสจับมันไอทวายกินไม่เกี่ยดีอย่างเล็กดีอดูก็ให้ริบะมัมิลูดบนุปาสิกิ condition เสมิดอุดบขัดเนเตอันนี้สุบดาไอคอยนะไบเบิลดูอุบพังสิกรีให้รมีมหาดสิสักนีบะอมสุโอยรมีให้ he was a beggar มาจากนี้บรรลุป่ามาสู้เอรัมเน่ไอ้คนนั้นขังเองสักนี้บ่ให้บ่สิมากิกันดิสันสิกายากิมาติพัตตะบ่กิให้บ่สิกันหากุมบรรลุป่ามาสู้ลุปีมันนะสักนี้บ่ทกลักละบ่ให้บ่สิมากิตะมักตะกันหาสู้เลยเตะให้บ่เนี่ยอุปายเลยเตะให้นะให้บ่เนี่ยมีนะปีรกมาจากนี่มีนะปีรกมาจากเห็นกันเนี่ยอดูก็มัตตมาดูแต่ดี blind school เลยเป็นอะไรหากจิตที่คน blind school เลยมิดอุบพังดรกสูมาคนหิงนั่นบกิลัมเบลปีบะสักการกิ blind school เลยมัตตมาดูแต่ดีไล่ระบอาวาบุชิงบุมาเต็งปานบินนั่นบะมี voluntary organization เลยเป็นอะไรหากจิตที่เลยอามุตังขันตุเนี่ยยังสิให้ระบมามิดอุดบนุปาสิกิหิงลิบปุนสีมาเห็นมากิกันดิฉันละตัวเสเลนาสิมิดอุดบขัดนัตเตมาหักสีสักนี้บะมาสู้เอรัมเน่อดูกุมดูนะไอ้คนปาปเชียนไปคนญี่ปุ่นสิสุมาสิกิกันดิฉันอาศิมักกิอิโชกิมีเองดาปาปเชียนบะมิวบะอามากิพิบัมสู้อดูมักเน่อิโชนะปาปเชียนบะสิงสิยังบะมาตัมดามามิดอุดบนุปาดูนะคุยนี่เรื่องจ้าบะดูกุมนะงั้นสินังไอสู้ปาปเชียนบะนังไอสู้อิโชกิมีเองกิมาบังเดดีมาดูกิกันดิฉันนะดูก็จับมานะอิสิเลนอสมาสินี่ปาปเชนบะนักอมุสุงไอฮักกีปุนสิกิอิสกันดิชันอิโชกิมามังดันเลริบะกันดิชันอดูมาสินี่อิสิเลนอสอดูนะทวายดมิดอุดบะมิสิงดูดีอพังบะจากันนี่แทงนะบะคุดิงทัศกันนี่อดูก็ปลัดฟมเลยรอยนุสิโนหุมบะไม่แก่ยิบดาสัตปะกุมสัตกันนี่อร่อยบะดามหากิดมักยุมฟมเลยรอยอดูก็อามังบะนะมหากิอร่อยบะโปโลยไว้กันนี่นั่นสิไต่บังมีไว้ใบคอยสิไต่บังปานบกิมาค้าขัดตะกี้เยงบกิมารำนะมาทักกี้โอยบะอิสโรกินุ่งสีบกิลำเบลละดูไอ้คอยเนี่ยเยงตะบกิมารำนะไอ้คอยไต่บังปานบัดเยงกันนี่ไอ้คอยไต่บังปานบัดลอยขี้กันนี่มาสินี่มามิดอุดบนุปาดูกิ condition
aduga pap chenba nahak tehaki condition ado aduga nupa sigi mahaki needs adu aikhoina yengdringegi mamangda aikhoina hairiba blind man asi mamit udaba nupa se kanagumba amana nungsibiba natragadi kanagumba amana mabu chingbiba natragadi magi tama upai leite aduna papchen ba na hak amusung ai hakki punsi asisu kanagumba amana aikhoi bu nungsibidrati kanagumba amana aikhoi bu chingbidragadi kanagumba amana na hak amusung ai hakku kokpidragadi aikhoi gi poloyadu amambana horaga amambana loigane isilenos Masimbagni blind man nupasi ki condition baduga chapmanai nang amasung aigi condition ado nangasigi ahan bagi mamit udaba nupasi ki condition se yengaga what about your spiritual condition hawjiki matam masida nahak masung ai hakna aigi oiriba thawai ki phibam se ai karam tawri haina hangba matamda nahaki condition to karam ba mawong da lebi bage chilenau se is there anyone to be lit you nabu chingbi ga do ba kana gumba ama nangi damak lebra masini ai gi khwai gi darkar ta ba do pap sen bai gi punsina ishor gi nungsi ba khang ba ngamde ishor gi lambel khang ba ngamde isana isabu kanjaba ngamde just like a beggar changi ba magumba ni thawai da adubu kana gumba amana ai bu chingbi ba ai bu nungsi bi ba yaudra gete ai khoina pap kok gi lambel ase kaidong ide khoi ubu fangwai Oibayai Christian family amada pokpa natraga Hindu family amada pokpa natra Sikhism ki family amada pokpa oibayai adubu aikoi Christian ama oina pokpa natte aikoi Hindu ama oina pokpa natte aikoi dharma amagi makhada leiraga aikoi se imagi garbadagi pokpa natte nang lairaba oibayai ina khonbayai awangbu sage da pokpa yai anemba sage da pokpa yai tobudabu nang agi condition di I am a sinner he was sinner ai supapini na supapini haiba sili silenause pap ki condition adu masi magni ekhoin ubu fangbese then ani suba point da verse 47 adu ekhoi amuk lamina si verse 47 adu da ngasai gi nupa asina lagli ba du Nazareth ki Jisuni haiba mahakna tabada mahakna lauduna haijaba horai he David ki machanu pa Jisu ai bu sanbeo ekhoi na ji ubu fangi mil udaba nupa ki condition then hawjik ani suba policy na mung lai basina his needs magi darkar ta patu ko ubo phangi maduda miyam maduna Jericho fauduna lakpa matamda mamit udaba nupa sina hanglambe karigino mayam salangi se miyam maduna khumami Nazareth ki Jisu lambi si fauduna chati haina hayame matam maduda mada Jisu lae haina taba matamda mana magi khwaidagi darkar tabadu mahana mafam asida Jisu da lauraga ni ba hori madudi karino haiba matamda David ki machanupa Jisu aibu kanbiu aibu chanbiu have mercy on me aibu kanbiu haina mahana laurame masida mana lauri ba si mana hanyingi badudi atai matanatte ai papine ai nang darkar tai prabhu nang ai bu kokpira mu haiba se mahakna Jisu da lauraglame Sige samane isilinaw se pap chen ba ikoi di khwai de gi darkar ta ba se atay matanatte pap kokpi ba sine kokpi ba yaudena ishor gi ningthau lai ba ikoi chan ba yaroi ishor gi sakal lai pap do fang ba yaroi maram di ko ishor gi matik maganda gi shotha bani pap ki maram na aduna nipa sina ibungo Jisu da Prabhu Jisu ai gi paisa khara piramu haide Prabhu Jisu aigi chanabu piramu ma haide ahan boina Prabhu Jisu aigi milu da base uhan piramu ma haide adugi mahutaman haibase have mercy on me aibu shanbiu Prabhu aibu paptagi kanbiu Prabhu nahakna aibu kanbidragati Prabhu ai hak papta shigani haina mana magi khwaidagi darkar tabadu mafam asida Jisu da mangon lauraga mahakna niraklam isilenause adugumduna ngasi pap chenba nahak amasung ai hakki punsi desu ai khogi khwai dagi pap chenba amagi darkar tabadu pap ko pibadune adugi maramda ai khoina su ibungu Jisu ai gi pap ase ko piramu haibase masi khwai dagi darkar tabadune sinanause
कोई क्रिश्चियन फैमिली पोप ओइबे याय और अतोप रिलीजन दे कोई पोप ओइबे याय अखोई इना खुनबे याय लाइरब ओइबे याय मधु अखोई दी दरकार नते इना खुनबसे अखोई की मेन दरकार नते लारिक हाइबसे अखोई की मेन दरकार नते पाप चेनबा मगी ख्वाइदा की दरकार ताबा मेन अदुदी फॉरगिवनेस कोपीबा हाइबसे सिलेनाउसे कोपीबा हाइबसे लापा तारगदी कोपीबा मपु कनबीबा मपु अम दरकार ताई सिलेनाउसे मरम अदुना हौजिकी मतमदा लाइना कोथोपदु नते अखोई शांति ओइगदोबा हौजिकी मतमदा हक्सांग फना लेबदु नते अखोई नीड्स हौजिकी मतमदा मीना अखोइबु व्यवहार तौबदु नते नंगेगी नीड्स दे नंग अमसुंग अइगी मरुइबा नीड्स अदुदे पाप को पीबा सिने सिनाउसे मदुगी मरमदने नुपा सिना इबुंगु जिसुदा डेविड की मचा नुपा जिसु अइबु कनबियु हैना माना लावलिबसे अइना मसिदा यामना ngakpadi masigi mamit udaba nupa se ikaiba khangde mama yamna kalle maram di karigino mana hanjin henna lawra ami hai mana lawba matam da miya maduna ibungu jisu krista chatpadu da mana lawba du da miya maduna mangun da kari hai he tumina layu hai ni sehel ame adubu mama mai kalle ma ikaide moine tumina layu hairaga mana henna hanjin lawrame खुदम बोई नहीं सुम खनब मतमदा एहल हन माना सुमना लावरंबो ओइबे याय हेन खले डेविड की मचानुपा जीसु आइबु नुंसिबियो हाबे मयामदुना तुमि लयु हाबे मतमदा माना डेविड की मचानुपा जीसु आइबु नुंसिबियो हायना माना कन्ने लावरलमे मयामदा मु तुमि लयु हायना हाबे मतमदा माना हायरमे डेविड की मचानुपा जीसु आइबु नुंसिबियो हायना मा लावरलमे मा इकाइबे खंगदे मा कीबे खंगदे मरमदि मागी नीड्स तो अतै अमत नते इसिलेनाउसे कोपीबा हाइबसे मागी ख्वाइदगी दरकार ताबा ओइबगी मरमना मा इकाइ खंगदबने मा कीबा फाउदबने सिनाउसे मरम अदुना ngasi nangai पुनसिदा पाप चेनबा अमा ओइना पाप की अतुमन की सीबा पनिशमेंट ख्वाइदगी मरुइबा अमंबदा लोबा नाइदना सीबदो कीबो ओइबा तारगदि नाउ जीसस इज कॉलिंग यू जीसस इज कमिंग टू यू जिसु नंगी नानाक लागे ममिल उदब नुपासिन इकाइबा खंगदना कोपीरमु हाइबा लावबा दुगुमना नंग आई जिसु द लावजरबरा माय फ्रेंड अखोई अमुक्तन खलगे यंसी करिगी दबंग मान कन्न लावबनो हाइबा तारगदी पाप कोपगी अपॉर्चुनिटी मतमदो मागी दमक्तदी फर्स्ट एंड द लास्ट ने मरमदी जिसुना जेरिको फाउदुना हेक चतखरबदी महक जेरूसलेम दा पाम संदे संखरगने माक अमुक हन्ना हलकपगी मतम लेते सिनाउसे मधु ममिलुदब नुपासिना जिसुना अमुक्तंग आइगी फबसिदा लानिङैदा आइगा माग उना हौद्रबदी मान आइबु कोपी हौद्रबदी आई सोइदना पाप तो सिगरी हाइबा पाप की दंदी से महकी बगी मरमना मान हंजिन लाउरिबदी करिगिनो हाइबा तारगदी जिसुना अमुक हन्ना जेरिको फाउरगा लाकरोय हाइबसी ममिलुदब नुपासिना खंगे अदुगी मरमदनेबा माना नुसिरब इसिलिनाउसिंग इकाइबा खंगदना हंजिन मीना चैरबो फावबा माना हेना लाउरिदो करिगिनो हाइतादि मीसिंग अदुना माबु कोपीबा ngамदे मा खंगेबा मीसिंग अदुना माबु नुसिबा लेते हाइबा मा खंगेबा अदुबु लाक्लिबा जिसु सिदि अमुक्तंग मिस तौखरबदि आहा कोपगी मतम लेररोय हाइबसे माना खंगबगी मरमना माना हंजिन लाउबनि बेसिलिनाउसे अमुक्तगे खोइना मखा ताना बाइबल वर्सी येंबा मतमदा ममित उबा नुपा असिना उबा ममित उदबा नुपा असिना दि उबा मित उबा खोइना दि उबा ngamdaba जिसुगी मफमदा मागी अमखक लेय से जिसुगी मतुंग इलिबा मियामदो इबुंगना तंदु मंगागा nga ani gi na pijabagi maramna जिसुगी तुंगिलदि पुक थंगनि हानि इनबसु यावे जिसुगी तुंगिलदी अनाब फगनी है तुंगिन बसुयावी जिसुगी तुंगिलदी मिसिंग मखोब इकाई खुमदगनी हाइना मी मयाम अदुन जिसुगी तुंगिलेब अदुबु मोइना जिसुदगी उब फंगदबा अमा खतंगदी ममित उदब नुपासिना जिसुदगी उये मदुजी करिगिनो हाइब मतमदा मान लावबदा मान वही म सिजिनरेबा सन ऑफ डेविड हाइना डेविड की मचानुपा हाइना मान हाय माय फ्रेंड ngasi ekoi क्रिश्चियन अमा ओइना
सन ऑफ डेविड हाइबसिगी मतंगदा कदाई फाव नंग इन ज्ञान तारबगे जिसुद ईश्वर की मचानी कोई ज्ञान ताई अदुबु सन ऑफ डेविड हाइबसी करीगिनो ममित उदब नुपासिन हाइबसे मरमदी मसिगी नुपासिन मित उदब ओइरसु चानीबु ओइरसु मयामना माबु लंथोकपु ओइरसु माना खंगब मखतंगी लेयबा नौमदी ईश्वरना मासाया कनबीबो मपुदो अखोइबु पातगी कन्ननबा थारकनी हाइबसे नुपासिन खौरांना ngaijरमने अदुने जीसु लाए ताब मतमदा मसाया तो लाए हाइबसे माना खंगेबा अदुने डेविड की धारादा अखोइगी कनबीबो मपु पोकनी हाइना ममांगे द प्रोफेट सिंग लौरमबसे माना मिसिंग दिसु तारमबा याय ताबगी मरमना माबु कोपीगदोबा मपु अदु माना खौरांना ngaibगी मरमना जीसु उबा मतमदा मागी ताइबंगी मित तांगलगसु थवाइगी मितना जीसु से सन ऑफ डेविड डेविड की मचानुपा हाइबदो माना तसेंगना खंगमंगमे बेसिलना से मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 1 पाबा मतमदा जीसु की परी पूरी एखोइना नैनबा मतमदा करी हाय डेविड की मचानुपा जीसु ख्रिस्त की धारा हाइना हाइबने जीसु ख्रिस्त से डेविड की मचानुपा हाइबने मागी धारा दा लाकनी कनबीबो मपुदो हाइबसे ममित उदबा नुपा सिनदी फचना खंगमंगमे बेसिलना से अदुगी मरमना माना सन ऑफ डेविड हाइना इबुंगु जीसु द कवे ngasi matam adu da jisu ka loina ba mi singdu na su jisu na angakpa kaya adu tawba matam da moin ubado jisu se masaya ne hen ude kari hen ui nangsi elijah ra nangsi jeremiah ra nangsi isogi wata thokpa nupa dura nangsi angakpa tawba nupa ra haina hangi iban magi sabok sing phau na su jisu se masaya ni haina phau ba su ningthi nungai da khangba ngamde अदुबु मसिगी ममित उदबु नुपासिददी खौरांगना मसाया गायबदु मादा जीसु हाइबा ममिन से ताबा मतमदा डेविड की मचानुपा जेरिको की लमदल द फावरी खंगबा मतमदा कनबीबो मपुदु लागले इट इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी आइगी दमकददी मासे आइगी अपॉर्चुनिटी नि आइ काइबा खंगबा यादे आइ कीबा यादे कनबीबो मपु से ओनदबा यादे मंगोंदगी आरान खुबम दा होदबा यादे हाइबसे ममित उदबु नुपासिना खंगेबा इसिमनावसे Madu regadi my friends, so called we are Christian. I call Christian namani haina su lady or Christian na tabo oirgasu. Haujiki matamasida nahakna. Tasengna nangi darkar tabadu pap kopi bani haina munna khanglaga nangi thamoi nungdagi Jisu Christabu. David ki masano pa Jisu. Haujik se ai last opportunity ne. Coronavirus na isiba yai. Or not any sickness of Manay Sibay, Hayang the Malatabayai, Nang Sikari say, Prabhu Nang say, I can be Mapuni, Hosika say, I get Aran Kubagi Matani, Hosika say, Prabhu Nang I will copy you, I get Papa Senangan a copy from Late, Jisu, I get Pap copy you, Hana, Nang Tamu to get loud of liberty. Nangi Darkatabado, Nahana Mapamasida, Tasena, Ubu Pangani Silanasi. Adugi Marana, Hojiki Taiban with me sing. I call Christian bu oidro, missing sina pamba sekari pami haina hairadi. Tawaigi pap kopiu haina, tamoy dagi lauzaba asigi mahuta. Prabhu Jisu ay yanaba for hendio. Prabhu Jisu ay tabak mangolo hendio. Prabhu Jisu nangi togalay tawzage. Prabhu Jisu Krista ay awat pasin pibiu haina. Taibong panbagi mang bayaba material sing asi kaktada ay koina Jisu da nga dun lere sila nausing. Adu ba ay na haining badi madugi nga bato lale haibo natte adugi mahut pudi nangi papu kopi bangamba ibungo Jisu Krista da nahaki tamoy dagi nasagi mamit udaba nupa adu na ikay ba mamit udaba nupa adu na yam na karihani mamay kan ba dugumna ngasigi numil asida nahaki papki padungpam noro may kumbi akiba may sa punishment adu phaboy bataradi Prabhu Jisu ay bu pap kopiu hai ba sa masina most important niche patay na tayo isya na nausi adu na ngasi ay na haizaning badi ay supapini na hasupapini Bitribi the lady me kudi magase, Dharmagi matungi na pap ko panate, Christian family the polasu, papi in a popani, Hindu family the polasu papi in a popani, adu papi amagi needs to the pap kopi bani, aduki pap kopi bagi matamado, ibungu Jisu Christana, Nasisu grace parent when a quid piriva. Adubu, nang tamoy dagi, Jisu, nang natanagi pap kopi bangambalate, nanagi pap kopi u haina, nagi tamoy dagi lausa ration and say.
हौजिक्तदी physical healing is better than spiritual healing haina missing khandare aigi anababu pharadi jisu thasaki haise khandare adubu prabhu jisu na mafam asida pami basi di haksangi anaba phahanbadagi hena thawai laina phahanbasa asine hena khwaidagi maru oi haibasisu ngasi aina haijaning bari silanase amuktaga na haijage spiritual healing is better than physical healing Jisuna pambasu migi mamit udabado uhanba du natti hoi darka tabagi matungina uhanbati hai Jisuna pambadudi thawai gi healing aduna spiritual healing aduna pap ko pi baduna bi chenause maram aduna ai khoi na ngasi ibungu Jisu da kauzaba matamda Prabhu Jisu ai gi pap ko piu haina ai gi thamoi da gi kaubaga Prabhu ai anaba phandiu hai basiga nangi anaba phabaga Jisu gi nungsibaga ona be aroi chenause Healing is inside the healer. I can't pami ba anabado, panbang bado kanano. Healer do Jisu Christ ne. Jisu bu later badi healing le ye bisi ne nause. Ado bu miyo bana healer adu deki healing ne na pami. Jisu ne pami badi I am the healer. I can't Jisu bu thawai the kanti ba pangduna pap kokcha badu ne ba ibungu na pam badu. I ne Jisu deki pami ba so adu ne. Adu ki maram na. Ibungu Jisu Christus se akoine hen darkar tai pap chen ba mana pap kok ne na bagi tamang isilin au sing adu ga akoina ahum suba point da akoi la minase ahum suba point da verse 49 adu akoina pa minase verse 49 du da kari haina hai ge ba matam da mana lawrak padu ta ba matam da Jisu na sap leptuna makhoi da mahaku kauna ba hai khi Makoina mamit udaba nupadu kauduna mangonda hairei thauna fo hagalu nahakna mahaku kauri haina hairakna me bisilenas mafam asida mamit udaba nupadu ge response ko yengsi akoina mukhandu ne yengba matamda hairiba matamadu Jisu Christ si salibani Jerusalem da magi mafam do yaunana ba magi final mission thungnana ba sebok mayam omni bani adubu nupadu na kaurak pado Jisu na taba matamda Jisu na sum chalam badagi chap lepe hai Bible lepe hai de chap lepe hai kari gi no sin no se khaitan khandani isi cross ki lambe la du ni Jisu na em tawra ga la bado adubu kana gumba mi amana khojen thok na thamoi kai na thamoi dagi dakata ba si piramu pap ko pi wan lawrak pase ibungu Jisu na tai Adugi marana Jisu ci chap launa lepe hai Miam chali bani Jisu kaurang bani Jisu na tai hai de Sebok sing na su Prabhu hai na kaurang bai hai Jisu na tai hai de Miam adu na Prabhu hai na mabu kaurang basu hai Adubu Jisu na tai hai de Adubu mana Kanagumba amana thamoi dagi pap koksa ningdana Masaya hai na kaurapa David ki machanupa hai na kaurapa duda Aibu khangba pap koksa ningba Thamoi kairaba kanagumba amana kaurai hai ba setaba matanda Jisu continue ina chatpa ngamde haba ma chap launa ma lepe ba sine nause adugum duna ngasi nang aina ishobu kaujabada Jisu le phan ba yabra nangi pratna do Jisu na tare haina nangi pratna gi pakhum pigi haina Jisu na mai olak padu nangi prayer agi prayer oibra adubu nangi darkar ta da bada kaura po oiradi Jisu na tabiro satki gane adubu nupa sigi darkar ta badu di Prabhu have mercy on me the son of David haibado Jisu Christ na mabu Messiah ni aina khangba Magi pap kopi ramu hai basi khangba pap kopi ke to ba Jisu na natragadi pap kopi pham leite hai basi Jisu na khangbani na nupa adu ke khonjel do tab matamda Jisu na chap launa lepe sin na say My friend Mark chapter 10 verse 36 akoina papa matamda madugi ba verse gi mamang da papa matamda Jisu gi sebok anina John ke Jacob ka moina laaga Jisuna aina nangi dama kari to pami haina mamangi verse hangba matamda moina kari he magi mamana mokoi ni gi mamana ibungo nangi ning thole pakta aigi isanu pa mana yetta aigi isanu pa mana oida phaman biu haina hai adu de Jisuna kari hai
नोइना nganglibado nakoina karinu khangde hai that means sebok singduna jisugi fambalda magi sakalai pata jepta oida phammaga leibado makoina pameba adubu masigi chakni banu pa se ko mta khalagi yengseba magi niri basigati pura contrast hoeba magi humble himself mathanta no lukche mana haibadi prabhu aibo kokpiramu sikateni ba haris nang yaudana ai hingbangam de aibo kokpiramu haiba asi khattane isilena sengkhoi ubo phangbase adugumduna ngasisu pap chen banangaina isilena se jisubu kaurati aigi khwaidagi darkar taba adugi dam kause mina kartongi prabhu aji sukar piu phandragana aigi prathna gi pakhum tabi de jisuna aikogi prathna gi pakhum ta da balaite karida pakhum pi darkar taba du nirakpada pi mamin udaba nupa sina ai yum sabiu ai paisa pibiu ai lam lebiu haideba mana haibadu have mercy on me ai bu kan biu prabhu nang natragadi ai kan binaba laite han haibane adugumduna my friend laina kaya na naba yaba hakchang ne ngasigi type covid-19 dagi hena sathi laina kaya su tholakkan adu oirasu khwaidagi maru oibatude laina adu dagi khoi nga thokpadu nate khwaidagi maru oibatude prabhu aigi pap ko piu haina thamoi dagi laurakpadu ne sina naus madu nangi khwaidagi aigi khwaidagi dakar tabatu ne aduna madu jishu dagi lahoro haujikti grace period ne thousand gi matam ne jishu na leptana ngairi nang kaurak pado ibungu na ngairi pakhum pigi haidun ngaidun lei sina nause madugi maramna pap kokche ba punsi oiraga ishogi machanu pa oiba se nang eki khwaidagi dakar tabatu ne madu jishu dagi lahodra madu jishu ka unaduna matam madu lauda bataragati jishu amuk khanna jericho da halak loi haina mamit udaba nupa aduna khangba dugumna nangi damak shu heng lakta bayai aigi damak shu heng lakta bayai now is the best time for it you and me nang amasung aigi damak tadi khwaidagi mathaba matamairati jishu na nangi khonche taba nangi kapche bataba nangi dakar taba do ibungo de approach torokpado ibungo na pami silena se maduda mana jisugi mafadda lakpa matamda mana karigumba khara mana thadok laga jisugi manakta lai madu ekoina yengsi mana thadok padu ekoina kari uba phangye bada verse 50 da mana ekoi sida uba kan khai aduga mahana mahaki asonba phi langthok laga jisugi nakta lakhi hai my friend jisuna lau haina kogu matamda mana kedogi ahanba maktada mana koba jisuna taba jisuna kauba mana taba sini sini nausi ngasi ekoina isoda aigi pap kopi oina kauba jisuna taba aduga jisuna nangi pap kopi re haibadu aina taba madu ephagi most niche ne sini nausi adubu mana jisugi mana talakpa matamda mana thadok lamba khara aikoi khitang yemilasi mamit udabu nupa sina kari kari thadok lamge haiba matamda ihal hanbadadi mana material thadok te lekhan laga jisugi nakta lakhi hai number 1 jisuna lau haina kogu matamda mahak ikaiba leite akiba leite ma jisugi manakta lakhi aina sum khanbada ani subada sani nupa si mahak kari su leitabu oiraga su magi tre madi lerangbani haina khale haibati chakni na bol haigedra ko chakni bana paiba pukham mama adu kedowi mahak na madu langthok ame purakti ya baisile nos madugi tre adu da asapo su yorom bayai paisa su yorom bayai maramdi jisuna lawu haina hak mana taba matamda magi tre adu di magi sakhau ne ba madudi yaubado mana charagi hingedawrim leba hairiba tre do nang aigi damaktadi maman yamdabu oirambe yai adubu chakni banu pasi gi damaktadi magi chakhawni do khwaidagi maman yambane magi tre du de neba min haptu ri niram singdo adubu jisuna kawbodo taba matamda magi response to mana kari hai he sakhaw he tre nang le hawro haina ma langtho me si magi jisugi tungin ba matamda mana thadokpado magi chakhaw langthoe ngasi ekoide lanthum ne hena maroi jisugi tungin bada lanthum manga do bo oirati jisugi tungin ning de selanause aduga adi subada ina khanba matamda mana sida mana langthokpose bible da phajana uba phange magi achonba phi ado langthokdami hai my friend magi masigi phi ase
nang aingondadi maru oiramdaba yai magi damaktati khwaidagi maru oiba potne magi laijaba haibabu adu khaktane nuksa sare madugi phiduna kuptoiba nong tare madugi phiduna kuptoiba madugi phiduna magi yumsu oidoreba phamungsu madugi phiduna oidoriba madugi phido lokhoga tharaga phamung oina tunggadori si magi khwaidagi maru oiba potne mana jisu ki tungilakpada jisu ne nang madu langthoklamo haideba adobu ma he sakhau nang le horoina tre do langthoklameba den adugi mathangda magi phamung oriba magi yum oriba magi nong surasu khaliba nuksa sarasu khaliba magi amakakta lejaba phizol do mana harau manduna madu langthoe haina haebu silanas si kaubu khukaudo khwaidagi darka tabadu niba piriba pakhum du sukari toba jisuna magi khwaidagi darka tabadu piba mana kauba jisuna taba jisuna kauba mana tabani bisilenos adugi maramna mana langthok pane bisilenos mamidu daba nupa oibanina aina sum khanbada ma stick chasu umadi lerambani haina khale maramdi baduna magi mitne ab adugi chasu du suke doba bible na haidaga su mahat chasu su langthome ba mana jisuda lakpa matamda misinda ngai kho aigi creation ta pai kige aigi purisem ta pai kige aigi sasusem ta pai kige haideba everything he left pumna ma thamameba aduga jisu ge response to mana kaubugi pakhum to chumna piye ba isene nausai ngasi nangai na haijaning badi nangna jisu no kauba tabada nangna kari langthok amaga jisu gi banata lakpa ge sine nafsin koisa kari langthok baga nang jisu gi manata lakpage jisu na yadaba polama puraga nang jisu gi manata laade nangi darkata ba pap ko padu uba phangoi aduna mamagi parada bursta ina khunba nupa pakhang aduna jisu da prabhu karam tauraga ai hingba phangata gi haide jisu da hangya ba mamangi bursta ko jisu da hangya ba kari tauraga prabhu ai hingba phangata gi an hangya maram di mana kari gumba khar tauraga aran khubum si phangi sine banu pasine khalis hairi ba in nupa pakhang se nahani ina khunbani ruler ne aduga jisu ga maga dialogue to bodu so koi uba phange kari ai haiba matamda prabhu ai di angang oringe da imai pa gi haibili kai hole kai bu nungsi miti muya lana ba soi kari mata leite aduna ina kari tawraga hingba phange da gi sini ba mana uli dudi afaba guru jisu nang se afaba ni ai so afaba tawi adu ai nang gi natung in bada kari problem dai sine mana ai adu jisu na kari hai nangi arai budo laire sing da pino ai gi tung ilu hana hai matam madu de nupa do ware hai yang warami hai kari gino magi lanto magi punsina jisu sarga gi napa do nangi ne ai gi nate ina kun nupa do na hai ning budo ai gi ipati ai gi lanthum ne hai bane lanthum mang ba hai ba se ai gi punsi mang ba ga chap manai jisu adu nangi mahut nangi tung in ga do bi sharupudi ke do ba ai lanthum siga lamina jauge hai bane lan na hena jisu de gi hena nungsi ha adu gi maram na ma jisu gi tung in ba ngamte hari bu nupa do dharma chen bani yam da thamba phaba mini lari hai bu nupa ne ruler ne ba adu bu mahak masaya adu gi matung in ba ngamte ba maram di magi grief to magi awa ba do kaino lanthum the problem na adu gumdu da nangai su nungsira ba isile nausi jisu na hojik ko bu matam da na hak na kari thadok lamaga jisu gi tung in ba ge shine madugi mamang su prabhu jisu na sebok sinda kari hai kanagumana matu macha imung manung lanthum na ingon dagi hena nungsirabadi mi aduna kadoba ni tholai bak te changba namoi aduna jisu christ na kari hai ai gi maram gi dama ai gi gospel sigi damakta kanagumana matu macha mama mapa machin manau langthoktuna ai gi tung inba mahak aduna isogi ni tholai bak to phangani haira jisu na hai be sinose maram aduna ngasi jisu na nang bu kawba matamda mit udaba nupa sina pumna mak thadok laga tung inba adugumna hauji jisu na nang bu invite tori please come ai gi na kala o nang na karam ba khong thang ga loina na jisu the response pi ga da ge sila nose mamit udaba nupa sina pi ba response adugumna ai khoi pi ba oiraga de ishogi ni tholai pa ka do ai khoi gi damak oigane aduna jisu na nangai bu kawba se minai oina na ba kawba natte ishogi machanupa machanupi oina na ba kawba ne lao
nang ai gi tungi lo ai gi minai oi roi na ko bana te jisu na kare hai nang se ai gi isanupa isanupi oi gi ni hai bani nang ai gi khonjen ta duna pumna ma ka du te gi ai ne hai na nuksi duna ai gi tung inba oi ra ga di nang se ai na minai oi na ba ko bana te isanupa isanupi oi na ba ko bani hai bani adu ga jisu na ngasi nang ai bu ko ba se pap ki dandi pi na ba ko bana te mami lu da banu pa to lao hai ra ga jisu na chai na ba ko bana te ha ba kari gi dam ta ko banu hai ba tar ga di pap ko pi ra ga mami tu uhan na ba jisu na ko bane ba adu gum du na ngasi su jisu na nang ai bu ko ri kari gi dam ko banu hai ba tar ga di pap ki dandi pi na ba ko bana te pap ko pi na ba ko bane ba chile no se it is the time hojik su sahili singani gi mamang da mami lu da banu pa du bu lao hai na ko ba jisu so ngasi su nang ai bu ko ri lao hai isanupa isanupi ohen bige nangi pap to kupsin bige nangi pap adu kopi ge haina jisu na kore aduga jisu na nangai bu ngasi kauba sidi isile nau se taibong pan bagi citizen oina na bana teba heavenly citizen sakale paki citizen oina ba kauba ne ba amen my friends kauri ba khonjela se nuksi bagi khonjel kauri ba khonjela se iran pumna ma kup na bagi khonjel kauri ba khonjela se taibong pan bagi nagarik oina na bagi damak tanate heavenly citizenship oina na ba ibungu jisu kristana nangai bunga sikawi ya tasena nungsi bagi khonjela se nang tarabati mamit uda banu pa do na magi chakhau magi phamu magi stick loi na lang tho maga jisu ai lai hai na magi mamang da lep ba du gumna ngasi nang ai na lep la bati jisu gi lem na pi ba aran kham ba do khapjik su ibungu na nang ai bu pi na na bagi da ngai du na le ri ba sin na se masi khwai de gi nit ne ba pap chen ba nang ai gi da ma aduga ibungu na nang ai bu ko bi ba se sin na se hingba gi larik da nang ai gi min isin bi na ba book of life hayang sagalai pakta bipum na mga lepo matanda ibungo gi well phambai mamanga lepo matanda ibungo na hingbagi larito handoga name them one by one mi amagi maming mathang kaurakpa matanda nangi me yauna na ba ai gi me yauna na ba jisu na hojisu kauri vesela nos missing yai na kaurakpada mingpan na kaurakpada ai gi ming yaw bada kaya ki matik harau ngani madugi matam do isile nau se hojik ni haiba se isogi grace magi thaujala do ngasi su ibungu na chap lep tuna nang na kaurak padugi pakhum pina na ba ibungu na ngai tuna leire madugi tanja do hojiki tanja sine 나는 타모기 통한독두나 아기 과이되기 다카타버스 밥곡분이 강제두나 지수나 들어가디 밥곡비나 벌레이티 하이버도 강두나 이봉우나 거버스 밥곡비나 너버기 거분이 하이버스 강두나 이봉우나 거비버스 sargalai paki citizen 기다마 거분이 하이버도 강두나 이봉우나 거버스 힝버기 라립다 아이게 민기 신나나바 혹직수 이봉우나 이부 거비리 아이 라이라바 이나 콘바 밥 젠더버기 다카 레이테 प्रभु जिसु आइनंगे नानाक लागलिएना स्ट्राइटली फॉरवर्ड जिसु की कॉन्टेंट तादुना जिसु दे नंग रेस्पॉन्स पीबो तारबदी जिसु नाइबसे ngasi nangi main circle pakta hingbegi electrician bigini habane bishil nos masigi nu haibado masigi khudong chabase ibungu jisu christagi lobiu ibungu nangbu hoji phawba khawrang na ngairi haibase aina nungsijar bishil nos singda mamit udabnu pasigi condition magi needs magi response asiguna papchen banangi ki condition papchen banangai ki needs aduga papchen banangai na jisu na ko khonjela sida karamba response pi haibase jisu una hobiro ibung bu thamoi de kan bi bo mapuni haina loksin jagoro masi khaktana pandemic asigi awaba de nan thokpa ngamgade masi khaktana taibang pan bo se nuai de hingani jisu na nangi thamoi nungda leiba matamda nuai ro sarkalai pak adu phangba matamda na hak sira su yare ai pak ko punsi phanjare ba harau bo punsi do jisu na ngasi nangon de pibi ge haina khawrang na ngai du na leire sila na se then aroi bada verse 52 to laaga ngasi ge message ke aroi bodo oisi his decision magi ware mamit udaba nupa gi aroi ba magi ware to khoi mukta yengminasi verse 52 da sumaina hai खुदक्तगी महान उब फंगजदुना लंबीदा जिसुगी तुंग कदोबा इंजखी से खुदक्ता है को खुदक्ता immediately he follow
इबुंगुना कोबो खोंजल दु तादुना इबुंगुना नंगी पाप दु कोपीरे हाइबजी ngasi message sina nangi thamoi nungda isona wa ngangbiduna jisuna igi kanbi kre igi pap kopi kre haibasi nangna karigumba khanglebadi hobjiktagi nangna ibungu jisu gi tung inba du oigani be silanause maramdi mamit udabu nupa sina masida khutakta ibungu gi tung kedoba injury hai magi thawai gi mitsu pange haksang gi mitsu pange masida anaba fahanbire harise sumnatagi mit uhanbadu khatana teba spiritually healing plus physical healing anima kadu ibunguna nangi thajabana kadoba nangbu fahanbire haiba matamda khudatta bagi mamisu ujare thawai gi oibaran khubunsu phangjare taibangi mitsu ubo phangjare madudagi ma kaidore miyam punnamak kadu thamamaga magi araiba punnamak tu thamamaga jisu gi tung injure. What is your decision today, my friend? Nangi warep to karino. Aigi warep to karino. Mine nangi warep lep ke to banate. Aigi punsigi warep ta kanadu ba amana lepan ke to warep nate. Masigi warep asidi aigi thawai ga Jisu ga ani gi mabangda Jisu gi mapamda ai isa ithantana what lepcha ke to ba warep atu asini silina se. Ai khona Bible da yengba matamda Jisu da leprosy na ba mi tara phale. अदुबु कदोबा मी अमखक्तन जिसु की तुंगिले मापलमन जिसु की तुंगिले इलक्ता नाबदी भाई अदुबु जिसु की तुंगिनबदी ngambra ngamde ibunguna mili sing mangabu tandum mangaga nga ani gina pizai bible dai koi ubo phani adubu mi khachikkhaktana ibungu gi tungili mi ayambana ibungu gi tunginbadi ngamde shakhau buji thalli anabu budi phai Ibunguna Jerusalem da changba matamda missing hosana hosana haina lawi hariba lauriba missing aduna hosana lauramba dagi pilot ki mamangda jisubo hadu haina lawi chilinause nagle gana hosana awaba lagana kill him mab hadu haina lawi chilinause mi khachakhatana jisugi tungili mi mayamna di chaba phangi adugumduna so many Christian in this world Nasiki taibung pan the Christian camerum le head fat oiba heart fat oidaba Jisu da khudakta ibungu ki arak bumdo phangjarga sidi ibo phauba ikaiba laitana Jisu nangi tung ingani haina decision leptaba Jisu bu thamoi nungda hingdaba gi maramna haiba awaba singa se aikhoi gi marak ta thoktaba nate Pam Sunday da hosana lauraga Pilate ki mama de Jisu bu halo hariba missing do hosana laukiba missing do ni silenause Leper tara phalaga amatana electraga amakhatanga Jisu gi tung ileeba mapalamana Jisu gi tung ilakte be silenause adugumba decision do nangamasung aingonda leiribra haibase ngasi akhoi amuktang wakal tomina se silenause aduna ngasi ai gi bisoi se know your niche nangi khwaidagi darkar tabadu khamo Jisu leptuna leire lao nangi darkar tabadu pige haina Jisu nu kore mamit udabanu pahaduna Kudakta Jisu gi tung inba dugumna are you following like this blind man Shigumba nupa sigi warep shigumna nang inga si Jisu ki mamangda warep adu lep lebra madu lep oi bataragade Jisu Christ ki machanupa machanupi oigane aikhoi gi harau budo thangane aduna Jisu na masigi wari gi mamangda magi sabo singda aigi maram gi dama aigi gospel gi dama kanagumna mama mapa machin manau thadoktuna Thadoktrapati aigi tung in banga moi haibaduna Jisuna warep adu kita nangai bu kauri nangai ibungu gi mamang de leplese ishor aigi khwai de gi darkar ta badu de ate matanate aigi pap upi badune aigi khaise ba se bungu nang ta be ai kana sui kai ba lai te ishor aigi pap se hoji nang ko peo Jisuna lao aigi tung ilo hai le bungu na kori ishor na ngi thamoi nung da wangang mi dana mapanai da pora do pina bi boshno Tianong ting sura prahang tau si surais Thozal heba nung si heba ipai sor Nang buyam na thagat chay Nang di aseng bane Ekoy di amang bane Nang di mangal ne Ekoy di amam bane Nang di dharma chen bane Ekoy di pap chen bane Ekoy na nang di nanagta Nakpayaba ki lambel amatalite Pap ki atong madisi bane Madu ki polo isu Aroy ba phawba may marak ne Akhoi madhuda ki kaaba ngam chute adubu nang Jericho ki lambel da lakpa matamda mamit udaba nupa aduna Prabhu David ki macha nupa
नंगनतना आइबु नुंसीब कनासु लेते नंगनतना आइबु कोकपीब कनासु लेते आई इकाइब लेते प्रभु आइगी पाप कोकपियु हाइना थमोइदगी लाउजरकपा अदुगुमदा इबुंगु नंगना मागी खोंजेन तारगा मागी पाप कोक्सदुना माना वरेप लेपचदुना इबुंगु नंगी तुंग इंजबा अदुगुमदा प्रभु ईश्वर ngasi nanggi apaba wapau tariba isili naw singi thamonungda ipai bungu nangna wangang bidana masagi darkar tabadu uduna pap chenba masi pakuk darkar tai pakuk pu mapudi jisu nangna tana laite jisu nangna leptuna pakuk pi gi haina hojing aiduna lai haina masagi maran ma papun mak thadok laga ibungu jisu krista nangi tung in bangam nanaba nangi thwai sing bana wangang biduna mangduna lehiba misi asida प्रभु नंगे अरान खुबम दो ngasi gi numit asida su lem the pinabiu haino प्रभु ननाइना प्रार्थना तुजबने नंगी सरगले पाग दु चंगनबा हिंगबगी लरिक तै खोगी मिंग यावनबा पाप चेनबदगी धर्म चेनबद ओइननबा सीबदगी हिंगबद लांथोकनबा ताइबंगी सिटीजन ओइरपमदगी सरकारगी सिटीजन ओइबगी अमत ngaइबा लंबेल अदुदे जीसु नंगु कंबीबो मपुनी हाइबा लौसिनजबा असिनतना देयर इज नो वे लंबी अमत लाइते पाइसो अदुगी मरमना इपाइशो खोंजेल सिन तादुना लेरिबा इसिने नाउसिंदा इबुंगना नंबु खौरामने इनवाइट तौरी लाउ थबवाना सुबा पोलुम पु पुमनमक आइंगोंदे चंगजरउ आइना नंबु पोथा हनबिगिनी हाइबदु नंग कोबो खोंजेल अदु तारगा पाप पुमनमक अदु नंगी क्रॉस द लंगसिलगा इपाइशो बर्तमाइना नंगी तुंग इनबा अदुगमना प्रभु ईश्वर नंगी नसा सिंगना नंगी थमुमोगी थमोय नुंगदा नंगी थवाय सिंगबन लेबिदुना पाप अदु पुमनमक कोपिदुना नंगी तुंग इनबा ngamba नसानुपा नसानुपि सिंग इपाइ बुंगु नंग ओइहनबिउ हाइना प्रभु ननाइना प्रार्थना तौजबने थागचबनी प्रभु नंगी वहेदा ननाइना शेयर तौबगी मतम फंजबगीदमा हाइजब प्रार्थना प्रभु जीसु इबु नंगी मिंगदा ननाइ प्रार्थना तौजबने आमेन May God bless all of you. ईश्वर ने खोइमांगी मथेक्ता मपानाइदब बोर्ड पिनबिसन